Sayo naabot sa venue sa special baptism ang giimbitar nga pari. Busa, mipili siya nga makighinabi usa sa amahan sa bunyaganan. Ug iya kining gipangutana, Brad, andam na gyud mo alang niining kasaulugan sa bunyag sa inyohang kinamagulangan. Ang amahan mitubag dayon, perting andama padre. Ang akong asawa maugyoy nangunay og luto sa exotic appetizer. Unya amo gyung nakuha ang labing ilado nga caterer dinhi sa atoa. Ug labaw ni ana padre, nilampos gayud kami sa pag-imbitar sa tanang mga inila og tinamod nining ato ang parokya aron mamahimong mga ninong ug ninang. Ang pare mipahiyom og miingon, dili na mo akong pasabot, Brad. Akong pasabot ba kanang, are you spiritually prepared? Ang amahan without thinking tubag dayon, aperting andama padre. Kay kung naa ang food and beverage, naa magyud ang spirits pads, di ba? So naa dito'y kinaha nga beer o binutilya nga imported wines. Adto nya ta didto pads inig human. Mga kaigsuonan, subo kaayong palandungon nga gihimo sa kadaghanan ang sakramento sa bunyag nga mere social event meant to create and foster social bonds or relationships. Tataw kaayo kini sa kana ganing padaghanay og mga mangugos who are often chosen not for their exemplary Christian living but for their social status. Kasagaran, gipakubos ang sakramento sa bunyag isip mere registration into the Catholic Church parallel with civil registration of birth as Filipino citizens. So unsay resulta? Mao kini. Daghang mga Pilipinhong Katoliko nga gibunyagan sa masuso pa ang nagpabiling nominal Catholics. Kana ganing Katoliko sa ngalan lamang apan dili sa buhat. Matud pa sa Second Plenary Council of the Philippines, sacramentalized but not yet evangelized. Karon sayod sa maong unfortunate reality, ato karong tun-an pag-usab ang buot ipasabot ug ang kamahinungdanon sa sakramento sa bunyag as initiation into new life in the Lord, not by any prevalent socialization processes, but by personal conviction and commitment. Palihog basahan ninyo Catechism for Filipino Catholics, numbers 1587 to 1590. Unang punto. The first effect of the sacrament of baptism is to unite the baptized with their risen Lord. Take note with their risen Lord through the symbol of water and God's Spirit, and through active participation in the Paschal mystery, the passion, death, and resurrection of our Lord. Palihog, basaha sa dinyo, Catechism for Filipino Catholics, numbers 1599 hangtod sa 1604. Haron ma-double check ninyo kung sakto ba ang ako ang pamahayag kaninyo karon. Mga kaigsuonan, tungod sa kanhiayng kalapasan sa atong mga unang ginikanan, kitang tanan nga ilang mga kaliwat, gawas lamang sa ato ang Ginoo ug sa iyang mahal nga inahan, gipahimugso kita into an inherited sinful condition which deprives us of the original state of justice and holiness, making us morally weak and inclining us towards concupiscence or evil. Ang tawag nato ni ana sa ato ang Old Catechism, di ba? Original sin.
nga gi-describe na sa Catechism for Filipino Catholics nga sinful condition into which all of us were born. Meaning, wa tay gibuhat aron masugamak ta ni ana, pero ato nang napanunod tungod sa kalapasan sa ato ang unang ginikanan. Mga kaigsuonan, atong klarohon ha, pinaagi sa timaan sa tubig sa bunyag nga nagdumdum sa Exodus deliverance through the waters of the Red Sea and the purging, purifying flood waters of Noah, ang matag binunyagan gihugasan sa maong kahimtang ug sa tanan niyang mga sala ug gipakataw pag-usab ngadto sa bag-ong kinabuhi diha sa mismong espiritu that hovered over the raging waters of the formless and desolate earth in the beginning of creation. Basahan ninyo ang sinugdanan sa Genesis. Makita niyo dito nga the Spirit of God hovered above the chaotic waters, formless and desolate earth. Mao na mga kaigsuonan nga naghisgot ang karaang tugon, the Old Testament, particularly Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. Sa saad sa Dios nga buuan kita niya og makalinis nga tubig ug hatagan kita niya sa iyang espiritu nga maoy maghimo kanato nga iyang mga sinagop nga mga anak, pinaagi sa ato ang radical immersion into the life, passion, death, and resurrection of our Lord, and our total allegiance to our Lord Jesus Christ. So mao na siya kahulugan. Dili ang emphasis dai sa bunyag, first effect, dili ang original sin, the wiping away of original sin. Ang emphasis di ay mao ang new life in Christ. Unya, konsekwensya na ng pagkatangtang sa original sin. Mga kaigsuonan, inabagan sa grasya sa sakramento sa bunyag, atong hinumduman, kitang mga binunyagan, kinahanglang mupadayon ta sa pagpakigbisog batok sa kahilig sa pagpakasala. Ngano man, kay ang bunyag, wala man magwagtang ni sa ato ang katungod nga mupili o sa atong kahigayunan nga magpakasala. Pero, ang maong sakramento, mo hinungdan nga gipatika na kita sa kinaiya sa Ginoo. Gigamhan na kita sa Espiritu Santo ug labaw sa tanan, giabagan kita sa matuhoong katilingban ang simbahan, ilabi na pinaagi sa iyang mga sakramento. To put it simply, my dear friends, ang first point sa atong pamalandong karon mao kini. Ang sakramento sa bunyag di ay gasa. Wala tay gihimo aron mahimong angayan niini. Gihatag kini kanatong libre. Apan inigdawat nato niini, labi nato kasagaran to pinagis tong ginikanan, na ay obligasyon nga gisukip niini. Unsa man na nga obligasyon? Configuration of our minds and our hearts to the mind and heart of Christ. Aron mas mahisama ta niya. Unya mas moepekto ang grasya sa bunyag dinhi sa atong kinabuhi. Unya matuman ang giingon sa kasulatan nga we will become the light of the world and the salt of the earth. So pagbunyag na to, passive recipient ta. Pero samtang magdako ta, magtubo ta sa lawas o sa kinaadman, dili na passive. Kinahanglang mahimo tang active participants sa pagpalambo, pagpahingkod sa atong pagtuo. That's the first point. Second point, the sacrament of baptism, the second effect rather of the sacrament of baptism unites the baptized as members of the mystical body of the Lord here on earth we call the church. So ang first effect, new life in Christ. Ang ikaduhang epekto di ay incorporation into the body of Christ nga gitawag nato og simbahan. Ang buhing pagtuo mga kaigsuonan sa matag binunyagan nga nabag-o
diha sa sakramento sa bunyag, dili usa ka private affair, kundili usa kini ka loving relationship that originates, develops, and grows with fellow believers who act as the heart of the church in the heart of the world. Muni hagit sa pagabinunyagan, dili day pwede nang to each his own. Kinahanglang manggilabot jud ita sa kinabuhi ug ministeryo sa simbahan. We need to put up with the weaknesses of others. We need to contend with the reality that many of our fellow believers are imperfect like us. Di ta pwedeng magpalahi as if we are better than anyone else. Sa munay unang hagit. Mga kaigsuonan, ang simbahan, pinagi nining sakramento sa bunyag kita gitudluan, ang simbahan dili lang di ay physical building of worship. Ang kani kita ba tulig simbahan or oratory, ang mga parokya simbahan ya po na physical building of worship, pero dili lang kana. Ang simbahan po di ay kaambitan sa tanang mga binunyagan, fellowship, communion of all the baptized, nga naningkamot sa pagpadayag sa presensya sa nabanhawng Ginoo ug sa iyang espiritu dinhi sa kalibutan karon. Sa ato pa ang simbahan di ay dili cold building of stone only. It is a fellowship of warm bodies, beating hearts, nga naningkamot sa paghimo sa presensya sa Dios nga mabantayan ni ining kalibutan nga nagkalayo na sa Ginoo. Ang tanang binunyagan mga kaigsuonan gitawag kita gihagit sa pagpatunhay sa ato ang pag-ambit sa misyon sa atong Ginoo. Isip pare pinagi sa paghalad og mga espirituhanong sakripisyo, isip propeta pinaagi sa ato ang pagsaksi sa mga mithi sa ebanghelyo, og isip hari diha sa ato ang pagpangalagad sa ato ang isig kaingon. Mga kaigsuonan, ang simbahan nga nakig-ambit sa kinabuhi sa Santisima Trinidad mao kita. Ug kini mao hinungdan nga ang kasulatan nag-ingon, kita mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaan nga lungsod. Palihog, kindly pray over First letter of Peter, chapter 2, verse 9. Isip panapos makiigsunan atong klarohon ni gitudlo sa tuang inahan nga ang simbahan nga baptism is necessary for salvation. Walay malangit, walay makakita sa Dios, walay makapauli ngadto sa gingharian sa Dios kun dili mabunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Necessary. Conditio sine qua non, a condition without which salvation can never be achieved. So na yung mga issue nga nagpahipian na, di ba? Number 1, what about non-Christians? Kung na bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo, bunyagan sila tingali sa ilaing mga ilang pamaagi, pero not in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. What becomes of them? Matud pa sa simbahan makaigsuonan, ang mga dili Kristiyanos nga wala makadungog, take note, wala makadungog sa maayong balita sa kaluwasan tungod sa mga kakulian nga dili nila sayop, makakapla gihapon sa kaluwasan. Pinaagi niya ining gitawag nato og baptism of desire. Ngano man, by their lives they manifest an implicit desire for baptism for as long as they live their lives according to the dictates of their conscience. So tanan di ay maluwas, dili sad. Kay klaro man, di ba? Kadto rang wala makadungog tungod sa mga kakulian nga dili nila sayop. Pero ang nakadungog, unya nagpabungol-bungol, kibaw na taon siya padulungan nila, di ba? So sayop na ingon nga tanan maluwas pariharata og padulungan lain-lain lag sakyanan pero moore padulungan. No, that's not true. Mabito sa tumisa nga revise kabantay mo kaniadto moingon nga giula alang sa tanharong kaluwasan sa tanan pero karon dili na, di ba? And for many
Dili sa tanan, but for many. Nga naman, sayod man, nga naagyoy, makadungog, pero dili mamati. That's the first issue. Second issue, unsaon na lang tong mga ganahan unta magpabunyag, apan wala mabunyag, unya namatay isip mga martyrs of the faith. Na may mga inana. Ang simbahan nagtudlo, sila gihapon maluwas, pinaagi sa gitawag natog baptism of blood. Because by dying for the sake of the faith and for the sake of perfect charity, they witness to the truth of our Lord. So maluwas gihapon sila. Katapusan makiigsunan nga isyu nga angay natong atubangon. Unsaon na lang tong mga puya nga namatay nga walay bunyag. Ilabi na tong mga gipang-abort sa mga lampingasan nga inahan ug sa mga yawanon nga mga medical practitioners. Unsaon naman lang sila nga, di ba? Baptism is necessary for salvation. What happens to them? Ang Catechism for Filipino Catholics nag-ingon, kini sila gitugyan sa simbahan ngadto sa kaluoy sa Dios, ang Dios nga nagtinguha sa kaluwasan alang sa tanan. Ug ang simbahan naglaom nga tungod sa gipakita sa atong Ginoo sa dinhi pa sa kalibutan sa iyang kalumo alang sa mga bata, hinumdum mo ato, let the children come to me. Yang kasabaan ng mga apostoles, nga buot untang mo padaplin sa mga bata. No, let the children come to me. Based on that, naglaom ang simbahan. Nga naara gihapoy pamaagi ang Dios in His unfathomable wisdom nga maluwas sila. Makigsuunan, daghan patang tulukibon mahitungod sa sakramento sa bunyag. Kini unta teaser lamang nga magtuunta ato apag yung ampuan, pamalandungan ang maong balaang sakramento nga gitawag gani sa ubang mga theologian nga door to the sacred. Kay pinaagi sa maong sakramento, ihatod man ta sa tanan nga mga balaang sakramento nga makasantos sa simbahan. For the meantime, my dear friends, let us recall our individual baptism and we thank the Lord for it. We did not do anything to merit it. Our parents did not do anything to merit it. Our baptism is God's grace. And may this grace lead us to fulfill our current duties and responsibilities with our Lord Jesus Christ as our special motive.